Little Ganeshas. Little Ganeshas. the gifts. Can you lift this? Oh. It's shaking. I think it's the stage. What's shaking here? It's the stage, Shri Krishna, I think. Is the I energy? think it's me moving. Huh? I think it's the stage. Yeah. It was very beautiful of children Это to было come прекрасно, то, что дети and пришли receive me и встретили меня in this beautiful manner. таким замечательным образом. It can take you back Это может to the days of перенести Krishna, вас назад во времена Кришны, when in his childhood когда в его детстве he was very much respected он by был his очень friends. уважаем друзьями. And they tried to do all the И honor они that was старались possible. оказать все почести, которые только возможны. You know the story of his birth. Вы знаете историю его рождения. Also you know the Также story. вы знаете историю. I think if you stop the water, Я думаю, что then если otherwise вы my остановите speech might be воду, а different. иначе моя речь неразборчива. You know the story Вы of his знаете birth. историю его And рождения. here we have the flowing of Здесь water, У нас both the водопад sides. с двух сторон. The way he used to play То, his как он flute играл на своей флейте along the Jamuna на реке river. Ямуна. The whole thing looks sometimes, Все это иногда выглядит So настолько human. человеческим, but it is not. но это не так. And at the right time, В whenever he нужное needed, время, когда as бы a это ни child, было ему нужно, he ребенок, manifested his он powers. проявлял свои силы. That he killed Он a woman who was a devil. убил женщину, которая была дьяволом. Ultimately, he killed Kamsa. Наконец он убил Камса. After that, you know После that этого вы знаете, he preached Gita. что он проповедовал But it's not Гиту. so fast as that. Но это было не так быстро. After killing Kamsa, После того, как он убил Камса, he went down to он Dwarika to rule отправился them. в Дварику для того, чтобы править там. And there he had to Там marry он должен был жениться 5 more на wives. еще 5 женщинах. First he had 16,000 Вначале у него wives. было 16 тысяч So the many жен. people can Так что ask многие a люди question, могут mother, задать what sort of a вопрос, husband he мать, must что be. это был за муж. These 16,000 Эти 16 should explain тысяч нужно объяснить. that he has 16 То, что у petals. него 16 лепестков On his
domain в его of Vishuddhi chakra. царстве Вишудхи чакры. And these 16 И petals эти 16 лепестков, multiplied by the будучи 1000 умноженными petals на 1000 лепестков Сахасрары, of the Sahasrara become становится 16,000. 16 тысяч. So these are Эти 16 16,000 тысяч сил, powers которые доступны which are available to us и also. нам также. These 16,000 Эти powers 16 тысяч сил are working in the brain. работают в мозгу. These powers could not come as Эти силы Sahaja не могут стать сахаджи-йогами. so they came Так что они as пришли, women как who were женщины, entrapped by a king, которые exactly были 16,000. захвачены королем именно точно And he 16 married тысяч. them И он женился на них, because by marriage потому it что was через all very брак dharmic. это было очень дхармично. Also he married Также он позже 5 wives женился later на 5 женщин, who represented the которые 5 представляли elements. собой 5 элементов. Incarnation Инкарнации cannot be understood не from могут human, быть поняты с человеческой angle. точки зрения. can never be understood, Никогда не могут should быть say. поняты. because their ways and methods Потому что пути и методы are different. другие. They have ways and methods of their У own, них собственные пути и методы. but they do not И они expose them не раскрывают их другим людям. to other people, not that Не they are потому, что afraid они to боятся expose раскрыть or they или don't want to не expose, хотят открыть. but it will not Но be это intelligible. не будет It благоразумным. cannot be Это не understood by может human быть beings. понято человеческими существами. If you ask me a question, say, Mother, how Если do вы you manage зададите мне that? вопрос, мать, I как may вы just смогли change the сделать это? topic И, возможно, very cleverly. могу просто изменить тему. Очень ловко. So now I'm going to tell you И about сейчас я собираюсь рассказать вам 16,000 о petals. 16 тысячах of the лепестков Sahasrara. Сахасрары. And now we can start the translation. Теперь мы можем начать перевод. In gist you can tell them. Donc, please. Donc Sri Mataji a expliqué que c'était bien cet accueil avec les enfants parce que Shri Krishna lui-même a commencé en tant qu'enfant et parmi tous les enfants du village où il se trouvait et dont le décor ressemble beaucoup à celui qui a été monté ici. Shri Krishna a commencé très tôt à faire son travail. Il a tué une Rakshasi qui était déguisée en nourrice, qui avait essayé de l'attaquer. Et plus tard, il a tué le démon Kansa qui dominait toute la région dans laquelle il se trouvait. Il n'a pas immédiatement participé à la bataille de Kurukshetra et dicté la Bhagavad Gita juste après cela, mais il y a eu de longues années avant qu'il n'intervienne dans cette bataille et où il a régné en tant que roi à Dwaraka. Shri Krishna a épousé plusieurs personnes. Il a épousé 5 épouses qui représentaient les 5 éléments, et d'autre part il a épousé aussi 16 000 jeunes filles qui représentaient toutes ses shaktis, tous ses pouvoirs, et qui étaient incarnées avec lui. Pour récupérer tous ces pouvoirs, disons, et de façon dharmique, il fallait qu'il soit marié avec elle. Le Vishuddhi Chakra représente 16 pétales et le Sahasrara correspond au chiffre 1000. C'est donc le Vishuddhi porté au Sahasrara 16 000 Shaktis qui sont avec lui. C'est à propos de ces 16 000 Shaktis que Sri Mataji va parler aujourd'hui, car elles sont entre nos mains. So now to understand the 16,000 powers that you have got in your brain already manifesting. As soon as you get your realization, Итак, those нужно понять, 16,000 что 16 тысяч powers сил start в manifesting. вашем мозгу Donc ces 16 000 pouvoirs sont проявились. présents dans notre cerveau, только вы et dès que получили nous вашу avons notre réalisation, réalisation, эти elles 16 commencent тысяч ces сил puissances à se manifester. стали проявляться. Every petal of Sahasrara
has got 16 powers. Каждый лепесток Chaque сахасрара pétale du получил Sahasrara, 16 chaque pétale сил. du Sahasrara a 16 pouvoirs. And these are, the petals are made of the 5 elements. Et И chacun de эти, ces я pétales имею в виду est fait лепестки, à partir сделаны des из 5 5 éléments. элементов. So these 5 elements who create these 1000 petals Donc ces 5 éléments И forment так что эти le 5 millier de элементов, которые pétales, создали эти 1000 лепестков, have got 16 powers on every petal. получили et possèdent 16 сил 16 на каждый pouvoirs sur лепесток. chaque pétale. Now the 5 elements Les 5 éléments Эти 5 элементов is the right side, — это правая сторона, correspondent au côté droit, which is the content, or we can say the matter of the brain. qui которые есть sont la содержимое, substance или du можем cerveau. сказать материя мозга. The matter of the brain is created in such a manner that it has a protective matter also. So we have grey matter and also the white matter which is outside to protect the grey matter. Материя мозга La matière du cerveau est создана в constituée такой de telle манере, что façon имеет qu'elle est также protégée elle-même. защитную C'est ainsi que материю. nous avons la У substance нас есть grise, серая la материя, substance также белая blanche qui est материя, autour которая et qui снаружи la protège, защищает cette substance серую grise. материю. Now these 16 powers which are expressed in every petal Эти Ces 16 pouvoirs сил sont exprimés dans выражены chaque в каждом pétale. лепестке, are coming from the left side. и viennent du они côté gauche. выходят из левой стороны. Shri Krishna is an incarnation of the left side. Shri Krishna est une это incarnation du инкарнация côté левой gauche. стороны. So the 16 powers which are coming from the left side adorn the petals which are made of 5 elements. Et ces Так что 16 16 pouvoirs qui сил, viennent du которые côté идут с gauche, левой стороны, viennent наделены orner лепестками, les которые 1000 сделаны pétales из 5 formés элементов. à partir des 5 éléments venant du côté droit. But these powers already exist in the brain. Mais ces Но pouvoirs эти existent силы déjà уже dans le существуют в cerveau. мозгу. By these 5 plus 16 powers, we do all our nervous system work. Par Et с этими ce 5 système плюс de 16 5 et силами 16, мы делаем всю nous faisons работу déjà нашей tout ce que нервной nous faisons системы. avec notre système nerveux. For example, if you have to lift your hand like this, then it is worked first of all through the left side which desires that it should be lifted. Par exemple, si vous Например, voulez если вы lever должны votre main comme поднять вашу cela, руку вот так, cela vient d'abord тогда это du côté работает gauche прежде et du всего через désir левую de сторону, lever la как main. желание, что она должна быть And then поднята. is ordered to the 5 powers or 5 elements, they go into the action. Et à ce Затем moment-là, идет l'ordre приказ 5 parvient силам, aux 5 5 éléments du côté элементам, и droit они qui приходят entrent в en действие. action. Also, we have in our system a special type of arrangement where there is a reflex action. Dans notre Также système, у nous нас avons есть в aussi нашей un системе arrangement особый тип spécial qui est le организации, système когда réflexe, происходит рефлекторное действие. Which is built earlier in our evolution. qui a été Что constitué встроено раньше в ходе plus нашей tôt dans эволюции. notre évolution. So, in a human consciousness, whatever works is not a reflex action. В Dans человеческом la сознании conscience все, что humaine, работает, не ce qui является fonctionne, ça рефлекторным n'est donc действием. pas l'action réflexe. But now when you are Sahasrara is enlightened with the Kundalini, all these 1000
powers, multiply it into 16,000. Et maintenant que nous sommes au niveau du Sahasrara, ces 16 pouvoirs doivent se multiplier par 1000. So all the nerves in the body get enlightenment. Et à ce moment-là, tous les nerfs dans le corps reçoivent leur illumination. Your attention becomes enlightened. Votre attention elle-même devient éclairée. With these 1,000 dimensions, you become collectively conscious. Et c'est avec cette puissance 1000 que vous devenez collectivement conscient. We can say like this, if there are 16 people staying in 5 houses, Par exemple, on peut dire si nous avons 16 personnes réparties dans 5 maisons, and they are working separately, ils travaillent séparément. and sometimes coordinating. Et de temps en temps, ils se coordonnent. But a flood comes in. Но пришло наводнение. Flood. Une inondation arrive. As a result of the flood, all these houses are brought together Et à cause de cette inondation, toutes les maisons se trouvent rapprochées. and get enveloped into the energy of that flood. Et elles se trouvent baignées, enveloppées par l'énergie de ce flot. Then they join hands together. À ce moment-là, ils se serrent les coudes tous ensemble. They forget their houses Ils oublient leur maison О своих домах. and they start using now a new energy of collective consciousness. et ils se mettent à utiliser la nouvelle énergie de la энергию conscience collective. коллективного сознания. This is exactly what has happened in you. C'est exactement ce qui se Именно то, produit en что vous. произошло внутри вас. That as soon as the Kundalini has risen within you and given you realization, the flood has brought these dormant energies in you into play. Как только C'est-à-dire que lorsque vous avez votre réalisation et que la Kundalini s'élève, c'est ce flot, cette inondation qui se produit et qui met ses pouvoirs en action en vous. You don't have to think that you have to hold each other's hand when there's a flood. You just hold it automatically, spontaneous. Devant ce flot, vous n'avez pas à réfléchir à savoir comment vous serrer les mains, tenir les coudes les uns les autres, mais ça se fait spontanément. So all the energies suddenly start getting into motion. Donc toute cette énergie, soudain, se met à entrer en mouvement. So this power where the 1,000 energies of the brain suddenly awakened is the power called as Viratangana. Donc ce pouvoir de 1000 qui se trouve dans le cerveau et qui entre en action devant ce flot, c'est le pouvoir qu'on appelle celui du Virata. That is, she is the power of the Virat. C'est-à-dire c'est la puissance, la Shakti du Virata. She is the power which makes Shri Krishna a Virat. C'est cette puissance qui fait de Shri Krishna le Virata, l'être collectif. So the 16,000 powers which he achieves in your being Donc les 16 000 pouvoirs qu'elle accomplit dans votre être, is done through the power of Viratangana. c'est fait à partir du pouvoir de Viratananda. And at this modern times, you know who is that. Et dans ces temps modernes, vous savez de qui il s'agit. So the Adi Shakti takes the form of Viratangana. Donc l'Adi Shakti, la Shakti primordiale, prend la forme de Viratananda. With that enlightenment, you achieve your realization. Et c'est avec cette illumination, cette lumière que vous accomplissez votre réalisation. So the Kundalini passing through different centers, enlightening the different energies, ultimately comes to the brain and enlightens the Viratangana power. Et la Kundalini, en s'élevant, passe à travers les différents centres, et lorsqu'elle arrive au niveau du cerveau, elle met en action cette Viratananda. At this point, at the brain point, the Kundalini starts spreading in the head. Et à ce point du cerveau, la Kundalini se met à se répandre dans la tête. She of course shoots off from the Sahasrara, but
also she trickles down through this plate of the brain downwards. Она, Évidemment, конечно, sympathetic. выходит через сахасрару, évidemment, elle но она и проходит surgit через à travers le мозг вниз, sahasrara, mais вниз по aussi elle симпатической commence à occuper системе. le cerveau jusqu'à ces 2 points sur les tempes et à partir de là descend dans les 2 sympathiques. That relaxes you. That's why Это- you feel relaxed. Это c'est pour cela que vous успокаивает вас. sentez Вот relaxé. почему вы It чувствуете relaxes the расслабление. sympathetic. Это Parce успокаивает qu'elle adoucit les симпатический systèmes канал. sympathiques. That enlarges the centers. Она Et elle élargit le canal увеличивает central. центры. It brings it back to its normal positions. En le ramenant Приводит à их sa обратно position к нормальному normale. положению. The enlargement of the parasympathetic or sushumna makes the kundalini rise in more quantum. Et l'élargissement Увеличение de парасимпатической ce canal системы или central de la сушумны Sushumna приводит к тому, Nadi что кундалини permet à la поднимается Kundalini в de большем s'éveiller et de объеме. monter plus fort. It is all done by a reflex action of kundalini. Et tout cela Это est fait все par une action производится réflexe de рефлекторным la действием Kundalini. кундалини. So the kundalini is already built in such a manner that when she rises, she automatically does all these things. Et la Так что Kundalini est donc кундалини bâtie de telle создана sorte так, que что lorsqu'elle когда она s'éveille, elle поднимается, fait то tout cela de façon автоматически spontanée. делает все эти вещи. So your kundalini has got the power to enlighten all your centers and to enlighten your brain and to relax you, to increase the size of the centers and make the kundalini rise again. Donc la Ваша Kundalini кундалини a de получила façon силу просветить spontanée, à все l'origine, ваши ce центры pouvoir и просветлить de ваш мозг s'éveiller, и de успокоить traverser tous вас vos sens, и de увеличить monter размер jusqu'au ваших cerveau, центров и de traverser le подняться снова. sahasrara, d'agrandir le canal central et de relaxer vos systèmes sympathiques. But the kundalini has a very special power Mais Но elle a у aussi un кундалини есть pouvoir одна extrêmement очень spécial. особенная сила. that every human being's kundalini knows me. То, что C'est que кундалини chaque каждого Kundalini человеческого de существа chaque être знает humain меня. connaît Shri Mataji. Many people who have just seen my photograph have got their kundalini awakened. У многих De людей, nombreuses которые personnes просто qui ont увидели мою juste rencontré фотографию, ma кундалини photographie поднялась. ont reçu leur réveil de la Kundalini. But if your centers are very clouded or exhausted or jammed together or separated away from each other, then the kundalini stops there. Mais Но если si ваши vos центры centres очень sont extrêmement мутные или encrassés, ou s'ils истощенные, sont или noués соединяются d'une вместе façon или ou очень d'une autre, далеко друг certains от centres друга, étant trop тогда rapprochés, кундалини d'autres étant останавливается complètement там. distordus, à ce moment-là, la Kundalini redescend. That's why some people get realization very fast and some take time. Et Вот voilà почему pourquoi некоторые certains люди reçoivent leur получают réalisation très самореализацию vite очень et d'autres быстро, ont а besoin другим de нужно beaucoup de время. temps. These conditioned minds are the most difficult. Самое трудное – этот ум с условностями. What's happening? Is it touching each other? Energy joined together. Энергии соединяются вместе. But not in the central way. Les gens qui ont un cerveau très conditionné ont certaines difficultés. What's happening? Ok. Now the rising of the Kundalini is achieved better in a place which is frequented or visited or lived into by saints. Кундалини поднимается лучше в местах, где часто бывали или жили святые. Reconnus et ils ont été habités ou visités par les saints. Also for people who are not so complicated. Также Et для людей, которые aussi pour les не gens qui ne слишком sont pas si сложные. compliqués. For example, today only I discovered that the Catholic Church has complicated your life so much. Et par Например, exemple, c'est только seulement сегодня aujourd'hui que j'ai обнаружила, что découvert католическая que l'Église церковь catholique настолько a усложнила tellement вашу жизнь. compliqué votre vie. I did not know that they have been preaching that sex is a sin.
Je ne savais знала, pas что они qu'ils avaient tellement проповедуют, что prêché секс que le это sexe грех. constituait un péché, même dans le mariage. Then, if that is so, that means only Adam and Eve too would have lived on this earth. Если это так, то Et значит ça veut dire только dans ce эти cas-là que двое, même Адам Adam и et Ева, жили Ève бы qui на ont этой vécu sur земле. cette terre, And these people were not with Adam and Eve to know what they did. et Люди не eux, знали бы, что сделали Адам и ils Ева. croient que ça vient d'Adam et d'Ève, et eux, ils n'étaient pas là pour savoir exactement ce qu'Adam et Ève avaient fait. And this absurd idea was very much there also at the time of Shri Krishna Et des idées, among Indians. et des И idées эта aussi абсурдная absurdes идея se, также была se rencontraient распространена во aussi времена Шри parmi les Кришны, Indiens à l'époque среди de Shri индийцев. Krishna. And as a result of that, we had ascetics who were very hot-tempered. Et à cause de В cela, nous результате avons этого eu мы des получили ascètes qui аскетов, étaient которые были с очень extrêmement плохим характером. coléreux, extrêmement furieux. They developed one-sided personality of, say, a sun. Like if they looked at somebody, they could just burn him off, bhasma. Ils avaient Они de tels развивали pouvoirs qu'en regardant одностороннюю quelqu'un, ils личность, скажем, pouvaient похожую на purement et солнце. Если simplement они le смотрели carboniser на sur кого-то, place. то они просто сжигали. And such austerity they had that if you had to talk to them, you had to use at least a distant, some pole. Et И такую si vous deviez суровость vous они adresser имели, à что eux, если вам нужно было разговаривать il с ними, fallait se mettre à вам нужно было une на très grande расстоянии distance. говорить, через пустотелую палку. Such horrid people. Настолько Des gens ужасные tellement люди. terribles, horribles. But Sri Krishna, when he was born, he found out this imbalance is being created. Et quand Shri Но Krishna Шри est Кришна, né, il когда он a родился, он découvert обнаружил, ce что déséquilibre qui создался s'était installé. этот дисбаланс. At the same time, his cousin, whose name was Neminath, who was a Jain Tirthankar, developed an aversion to meat eating. И в то же самое время Et à его кузен, Et имя à cette которого époque, было Номинат, cousin, который был son по рождению cousin, Джейн, un cousin развил это développa направление la к religion потреблению Jain мяса. et expliquait qu'il ne fallait pas manger de viande. As a result of that, another extreme nature started. И в Et à результате ce этого moment-là, началась un autre другая extrême s'est développé. крайность. And people thought that eating meat is a sin. И Et люди ils se пришли mirent к donc à мысли, penser что que manger кушать de la мясо viande – это constituait грех. un péché. All kinds of varieties of sins started prospering. Все Et toutes виды sortes de грехов variétés de стали péchés se процветать. sont mis à prospérer. And they had brands, this brand, that brand. As you have brand, like Christian Dior, this, that, like that, this sin, this sin, this sin, like that. Et sur Et sur они l'arbre стали du péché, иметь vous бренд. avez plusieurs Этот branches бренд, тот spécifiques. бренд, Vous avez des как péchés бренд pour les Christian chrétiens, des Dior, péchés pour les Тавич, jaïns, это etc., вещь. etc. But underneath, they were very much infatuated by sex. Но Mais под всем этим было то, что en они были dessous de под tout большим cela, à la base, ils влиянием étaient секса. très impliqués dans le sexe. They are the ones who started these erotic temples in India. Et Jains. Et ce sont aussi Именно les jains они, qui ont Джейнс, démarré ces именно temples они érotiques en основали Inde. эти эротические храмы в Индии. Now the other side of it is that the horrible Hindu saints, not saints I should say, what should we call them, ascetics, and the terrible, these Jain people, all put together formed a formidable idea about religion. Et mis Другая ensemble, сторона ces этого ascètes то, что эти hindous et ужасные les jains индуисты, ont créé даже сказать, как их назвать, idée аскеты formidable или et эти ужасные terrifiante de la религии, religion. все они вместе сформировали So, эту устрашающую идею took an религии. incarnation. Et c'est Так ainsi что que Krishna a Кришна pris sa принял naissance, son инкарнацию. incarnation. It was not only to kill Kamsa, Il ne Это было s'agissait не pas только seulement для того, d'aller чтобы tuer le убить démon Камса. Kamsa qui régnait sur les trois mondes, but to tell people that this kind of stupid conditioning is not religion. mais de Но dire и aux для gens того, que чтобы ces сказать conditionnements людям, что эти stupides, глупейшие ça n'était pas условности cela la не religion. являются религией. Religion can never be against the natural laws. La religion ne peut Религия jamais se никогда не trouver может à быть l'encontre des против lois de la nature. естественных законов. But the ascent starts moving from a sex which has no maryadas, or in the lower animals it is even worse than that, going up to a point in human beings where it has to have maryadas to be devoted to
one person and be faithful to that person. Но восхождение Mais стало il двигаться от s'agissait секса, у d'élever которого la не было sexualité никаких d'un вариантов niveau или у низших животных, да даже complètement, хуже. sans, Стал complètement двигаться к точке débridé в человеческих et à существах, qui где должны manquaient быть même мириады les преданности одному limitations que человеку connaissent и les быть animaux, верным одному donc человеку. élever cela à un niveau où les mariadas, c'est-à-dire les limitations, le code, permettait de dévouer de façon fidèle tout son amour à une seule personne. And then he brought forth the religion of natural maryadas. Et donc il mit en avant la religion des mariadas, c'est-à-dire des limitations, du code de bonne conduite d'après la nature, naturelle. You have to marry. Вы должны жениться. You have to marry. Marry. You have to marry the person. Вы должны жениться. Marriage. Vous devez épouser quelqu'un, marry. He gets nervous with the word. Это заставляет вас нервничать. All right. As people do get nervous. Это заставляет нервничать людей. На самом деле. Now, he had married 5 wives and 16,000 more. Donc lui en a Он должен был épousé 5, жениться на 5 plus женах и 16 еще 000. на 16 тысяч. So they challenged. Donc c'est un défi. Так что они What do you ставят say под of one сомнение. marriage with one person? You already have so many wives. Что вы говорите об Pourquoi одной est-ce que vous свадьбе dites с qu'il одним faut épouser человеком, une когда seule у него personne? так Vous en avez много жен? tellement. Then I have told you already a story how he proved that he was a Yogeshwara. Но я Je уже vous ai déjà рассказывал вам raconté историю, когда он une доказал, histoire qui что он montre qu'il était Йогешвара. Yogeshwara, le seigneur de tous les yogis. He was beyond all these relationships. Et lui Он était был bien выше au-delà de всех tous этих ces problèmes отношений. de relations. And this shows that for Yogeshwaras, it does not matter how many times he marries. Et Это pour показывает, Yogeshvara, что le для seigneur du Йогешвары не yoga, имеет ça n'a значения, pas сколько d'importance раз он combien был de fois il женат. se marie. Or for a Yogeshwari like me, how many children I have. Ou Или для Йогешвари, как я, сколько детей я имею. ou pour celle qui est le seigneur du yoga, comme Shri Mataji, ça n'a pas d'importance combien d'enfants elle peut bien avoir. So the times, or what we call the samayachar, makes a person behave in a particular manner, which is an incarnation. Так что Donc, suivant время, l'époque, или как мы называем самаяча, l'esprit заставляет de l'époque личность fait que действовать в определенной l'incarnation манере, va se как comporter d'une certaine инкарнация. façon. There was a murder case for a man who was following Hare Rama, Hare Krishna. Donc, il y avait Был один случай убийства, une histoire à связанный propos с de человеком, quelqu'un qui который был suivait Hare последователем Rama, Харе Hare Рама, Харе Krishna. Кришна. Of course, it was not established, but he felt that after all he is Krishna, so he can kill people. Donc, il en Конечно, a это не conclu было que bien sûr, il доказано, n'était peut-être pas но он complètement чувствовал, что в établi конце dans cette концов он conscience, Кришна mais и il может pouvait faire убивать comme людей. Krishna et tuer. Now, Krishna was an incarnation. Кришна был инкарнацией. Mais voilà, Krishna était une incarnation. He knew whom to kill and how to kill. Et lui Он savait знал, qui кого il fallait убивать tuer и et как comment. убивать. He said that nobody is living now, I have already killed them. Он сказал, что они уже Maintenant, не живут, я il a уже dit par убил exemple, их. sur le champ de bataille, tous ces gens n'ont déjà plus de vie, ils sont déjà morts. The discretion of incarnation is perfect. Le Способность discernement d'une различать у incarnation est инкарнации parfait. совершенно. So, one should not immediately think that because an incarnation has done like this, so we can also do. Так что Donc не on ne нужно peut думать, pas что если так déduire que поступила si une инкарнация, incarnation a fait то мы telle тоже chose, можем так les êtres humains поступить. peuvent en faire autant. But human beings always take over. Mais Non, les êtres humains человеческая vont суть всегда dépassent побеждает. toujours, vont transgresser toujours cela. That's the stupidity part of all the human beings, I must say. Ça, Shri Это Mataji doit глупость dire, всех c'est человеческих la partie существ, stupide должна de tous les сказать. êtres humains. Like the Christian, all of them believe they must get crucified. Par Как exemple, les chrétiens croient tous христиане, qu'eux они все aussi верят, что они должны doivent быть subir la распяты. crucifixion And they must suffer. И они et qu'ils doivent должны souffrir. Are you страдать. Christ? Разве Est-ce que вы c'est vous le Христос? Christ? By so many crucifixions,
avec, of so many stupid Christians. avec Столь autant de crucifixions, многими d'autant de chrétiens распятиями, столь stupides, многих What глупых are we going человеческих to существ, чего мы Qu'est-ce que nous allons собираемся réussir? достичь? All sorts of complicated ideas come out of all this kind of a nonsensical thing. Все виды Tellement d'idées, запутанных tellement идей compliquées выходят изо sortent всех этих d'autant глупейших d'absurdités. вещей. Just to say there has to be gloom. Можно juste всего pour лишь сказать, что mettre должна quelque быть chose de темнота. ténébreux là-dessus. Like yesterday, as I told you, it's a miserable people. Comme hier, je vous ai Как dit вчера я сказал вам, что à propos des существуют Français qui se несчастные considèrent люди. comme des gens misérables. Christ crucified himself so that your agya could be cleared and that you enjoy life. Le Christ Христос s'est fait распял crucifier себя так, lui-même чтобы pour que ваша votre агия agya могла быть soit libre et очищена, que и vous вы puissiez смогли apprécier бы la vie. наслаждаться жизнью. Because Christ himself was an incarnation, and whether you crucify him or do not crucify him makes no difference to him. Parce que le Потому Christ что était une Христос сам incarnation был et qu'il se fasse инкарнацией. Для crucifier него ou не было pas, ça разницы, n'avait pas распяли вы d'importance его pour или lui. нет. So the difference between the incarnation and a human being is to be understood first of all Donc in cette, Krishna's life. Так donc что в cette жизни différence Шри entre Кришны прежде всего la vie необходимо d'une понять incarnation разницу et un между être humain инкарнацией и ordinaire doit être человеческим comprise en существом. premier lieu. Et cela, on peut le faire à travers la vie de Krishna. When it started raining heavily and when Indra wanted to put down Shri Krishna, the rains were so strong, he just lifted one mountain, Govardhan, on his one finger. Lorsqu'il s'est mis Когда à пошел pleuvoir очень сильный tellement дождь, parce que и Индра хотел Indra унизить Шри voulait Кришну, défier но он был Krishna, настолько сильным, что Shri просто Krishna a поднял simplement гору levé une одним montagne пальцем. et l'a fait mise en équilibre du bout de son doigt pour protéger ses gens. So the other who were his followers, his gopas, they also had some sticks with them, so they also put some sticks, you see. Et Но другие les éleveurs гопи, qui которые были étaient с de ним, son они также village étaient venus подставили свои avec lui палки. et à l'aide de leurs bâtons, ils essayaient de soutenir la montagne pour faire comme lui. But they were children. Mais ce n'étaient que des Но enfants. они были дети. Now, I don't understand the people who are so grown up Mais on Я ne не are понимаю людей, look grown которые up. выглядят столь взрослыми. and behave worse than children. Mais on ne ведут себя comprend pas des хуже, gens qui чем дети. maintenant ont grandi et qui se comportent encore comme des enfants. Nature teaches us all the time. Природа La учит nature nous нас enseigne все sans время. cesse. See, now people are understanding that whatever they have done, as far as the marriage is concerned, is a wrong thing, and now they are coming down to what Shri Krishna had said. Сейчас exemple, les люди gens понимают, comprennent что maintenant все, que что ce они qu'ils ont сделали fait, pour autant que- касательно браков, это неверно. И теперь они возвращаются к тому, что сказал Шри Кришна. Le mariage est compris. What did you say? As Что он far сказал? as what is concerned. Again, marriage. Marriage, Опять о again. свадьбе. Donc les humains ont compris It's que like a red rag to him, Мы поставим ему красную метку. and to many. That's Слишком also, I много. think, is this Catholic Church. Это также, я думаю, это donc католическая les gens церковь. reviennent maintenant en ce qui concerne le mariage à ce que Krishna avait exposé il y a si longtemps. But why did Christ attend a wedding? Но почему Mais Христос pourquoi пришел на est-ce que le свадьбу? Christ ne s'est pas marié? I mean, this should be understood. If he was against marriage, why did he attend a wedding and also made wine for them? Non, je corrige. Pourquoi est-ce que Почему le это Christ est необходимо venu понимать, assister если à бы он des был noces против, à Cana? то зачем Et пришел pourquoi, на свадьбу и si также lui-même он сделал aurait виноградный сок prêché для них? contre le mariage, pourquoi aurait-il assisté à un mariage et pourquoi aurait-il changé l'eau en vin pour les invités? But they use that incident just because they want to drink wine. Но они использовали этот случай Mais только ils ont потому, что utilisé они cette хотят histoire пить non pas вино. pour défendre le mariage, mais pour montrer qu'on pouvait boire du vin. But even there, Christ was very careful. What he did, he made water into wine in a second like that. But to make an alcohol, you must ferment it. Но Христос был Mais очень regardez, il y a quand même осторожен. quelque Что он chose, c'est сделал? que le Он Christ в a одну changé de секунду l'eau превратил en воду vin в comme сок. ça en une Но для seconde. того, чтобы Mais это pour был faire de алкоголь, вы l'alcool, il должны faut le faire ферментировать fermenter pendant это. très longtemps. I can also do that. Я также Mère могу aussi peut это faire сделать. cela. So what? But I can't make an alcohol. I'll have to put some fungus into it. Mais Ну s'il что faut из faire того? de Я l'alcool, à ce не moment-là, je могу dois y сделать mettre алкоголь. Я должна добавить туда какой-то грибок. du champignon, des germes, du ferment. So this is what it is. How people have made God
or incarnations into according to their small minds and according to their selfish ends. Et voilà comment Так это les hommes есть. ont Как люди rétréci создали les Бога или incarnations инкарнацию à согласно la своему dimension de leur маленькому petite cervelle разумению et и de leur согласно égoïsme. собственному Because эго. if you say that you are originally a sinner, then you say, now what do we do? Потому что Parce если que, вы par exemple, si скажете, vous что dites вы que в основе vous êtes soumis греховны, au то péché вы originel, скажете, что alors же мы qu'est-ce que vous можем pouvez bien поделать? faire? Now for atonement, you give lots of money. За адвоката вы отдадите много Pour денег. vous dédommager, vous donnez beaucoup d'argent. And God doesn't understand money. What's the use? Mais il se Но trouve que Бог Dieu не ne comprend pas понимает денег. l'argent, alors Так à quoi cela что за sert-il? польза? It's all wrong. Это Tout все ça est faux. неверно. Absolutely wrong. Абсолютно Complètement faux. неверно. You have committed no sins. These are all non-existent things they are talking about. Vous n'avez Вы не commis aucun совершали péché, никакого c'est греха. Это de все quelque не chose qui n'existe существует. pas quand То, vous что они parlez. говорят. But I've seen in the West, people would say, how can our Kundalini rise? We are sinners. Но я Mais видел, j'ai как на vu en Западе люди Occident, говорят, как les gens наша me dire, кундалини mais может comment notre подняться? Kundalini Мы peut-elle s'éveiller грешники. comme ça, puisque nous sommes des pécheurs? Better give up all these conditionings. Vous feriez mieux Лучше d'abandonner оставьте tous все ces эти conditionnements. условности. Nobody is a sinner. Никто не Personne является n'est pécheur. грешником. That's what Shri Krishna said. Это Voilà то, ce qu'a что dit Шри сказал Кришна. Шри Кришна. Of course, he divided people into three categories, basically. Конечно. Bien sûr, il a В основе он divisé разделил les gens людей на en три trois catégories de категории. base. But he said that anybody can get self-realization Но он Mais сказал, il a что ajouté любой que может n'importe qui получить pouvait obtenir sa реализацию réalisation and could be enlightened. и может pouvait быть être просветлен. If he had believed that people are sinners, he would not have said this. Если S'il бы он верил avait в то, cru что que les люди gens étaient грешники, то он des не сказал pécheurs, il бы n'aurait pas этого. dit cela. This is absolutely anti-God and anti-Christ and anti-Krishna. Это C'est абсолютно absolument против anti-Dieu, Бога, против Христа anti-Christ и et против anti-Krishna. Кришны. Here you are, the Virata has created you up to a point, brought you to a point. Vous êtes Вы ici, le таковы, Virata Вирата vous a создал вас créé et такими, élevé jusqu'à привел un вас до certain point. некоторого уровня. Now you are just about to flower out. Et vous И êtes сейчас вы в juste преддверии au того, point что de vous должны épanouir comme des расцвести. fleurs. And already you are told that as seeds you had some disease in you. Et pourtant, Вам on уже continue à vous сказали, что répéter как que vous n'êtes que семена des вы уже graines et имеете, que vous у avez вас des некоторые maladies à болезни. l'intérieur de vous. So all the great work of evolution, the great work of taking you to the kingdom of God is completely cut out. Donc, Так что avec вся de работа telles эволюции, choses, вся tout великая le, работа le привести вас dessin до de уровня Царства l'évolution, Бога tout полностью le оборван. travail qui vous a été donné pour vous porter jusqu'à ce niveau perd toute sa signification. So today is the day to be joyous, Сегодня это день Donc для того, чтобы aujourd'hui, быть c'est le jour радостными, to be happy, d'être счастливым. joyeux et heureux. but not jumping in the sea, keeping to your boat of Maryada. но не Mais для il того, ne s'agit чтобы pas de sauter прыгали в n'importe море. comment et il faut Держитесь garder вашей ses лодки propres Мариада, mariadas, ses codes de conduite. Because you have got now your brain enlightened. Parce que потому что maintenant, вы vos получили cerveaux сейчас sont éclairés. просветление вашего разума. This brain is now such a powerful thing you have got that it pierces through all the 5 koshas you have around you, all the 5 auras around you, made by the 5 elements. Parce que maintenant, Этот мозг, votre это такая réalisation est à un tel могущественная point вещь, qu'elle которую вы traverse les получили. 5 Он coques пронизывает все correspondant aux 5 5 кошек, éléments qui se всех trouvent 5 comme des оболочек auréoles, вокруг вас, comme des все auras 5 autour de аур vous. вокруг вас, This созданы из brain 5 элементов. touches the subtle of the ether. Et Этот мозг ce является pouvoir тонкостью эфира. subtil touche la substance dans l'éther, The subtle of the Mother Earth, Сутью le Матери subtil Земли, de la terre-mère, the subtle of all the elements. тонкой et сущностью 5 l'élément, элементов. enfin la part subtile de By chaque élément. this enlightenment you have become subtle. Et Благодаря par этому cette просветлению illumination, вы vous êtes стали devenu тонкими. subtil. So we have to forget about the gross things. Donc nous Так что devons мы oublier должны maintenant les забыть о choses грубых matérielles. вещах. Gross things just follow anything that is subtle, just like a magnet Грубые attracts. вещи просто Ce qui est следуют за matériel всем, что тонко, vient à просто la как suite, магнит fait escorte à ce притягивается. qui est subtil, absolument comme ça suivrait un aimant. Once in Australia, it was a puja of Shri Ganesha. Une fois en Australie, Однажды il в y avait un Австралии puja была à Shri пуджа Шри Ganesha. Ганеши. And the hibiscus red flower is the flower for Shri Ganesha.
la fleur de гибискус. l'hibiscus Красный rouge цветок et la — fleur это de Shri цветок для Ganesha. Шри Ганеши. And when we were going for the puja, all around I saw this hibiscus flower coming. Et Когда là мы où nous avions направились le на puja, пуджу, я de увидела, что partout, je кругом voyais были эти surgir ces цветы fleurs гибискуса. d'hibiscus. So I told Sir Yogis, better stop the car somewhere and get hold of some of these flowers for the puja. Et le maire Я a dit сказал arrêtons la voiture Сахаджи-йогам, ici чтобы et они ramassons остановили certaines de ces машину fleurs pour le puja. где-нибудь и собрали цветы для пуджи. But then they forgot. Mais ils ont Затем они oublié. забыли. You know the mantra, Ya Devi Sarvabhuteshu Bhranti Rupena Samstita. Vous connaissez le Вы mantra знаете мантру que mère vient de «Ядеви répéter. Сарвабхутешу Бхаранти So Рупина they did Самстита». that. And then they suddenly remembered, oh mother, we've forgotten the flowers. Et alors soudain, ils Иллюзия. se sont И они souvenus, неожиданно puisque вспомнили: la «О, мать, déesse est мы aussi la забыли о déesse de la цветах». mémoire. Oh mon Dieu, nous avons oublié les fleurs. I said, it's nice you've forgotten. Somebody has taken over from you. Я сказала: c'est это curieux, хорошо, vous ayez что вы oublié, забыли, quelqu'un потому l'a- что кто-то l'a уже pris de собрал vous. их для That's вас. why you've forgotten. Et Вот c'est pour почему ça вы que vous avez забыли. oublié. When we reached the puja thing, the whole place was filled with baskets and baskets of those flowers. Когда мы приехали Et на lorsque пуджу, nous то avons все atteint это место l'endroit было du заполнено puja, eh bien, il y avait корзинами des и paniers корзинами remplis de этих ces цветов. fleurs d'hibiscus. So when you forget, don't think that you have forgotten something, so something has gone wrong with you. Donc, Так lorsque что, когда вы oubliez забываете, quelque не chose, ne думайте, pensez что pas если вы забыли que что-нибудь, то vous что-то avez пошло не oublié так et с que c'est вами. mal. No, it has gone to your subtle understanding, Non, Нет, это vous avez перешло oublié в ваше parce que c'est тонкое passé dans понимание. votre entendement subtil. which works out in a reflex manner, которая работает fonctionne de в façon манере réflexe. рефлекса. but into 16,000 dimensions. Mais Но в dans 16 000 16 dimensions. тысячах измерений. Can you imagine an instrument with 16,000 wires connected with another 16,000 wires, with another 16,000 wires, and all the time working so efficiently? Est-ce que vous Можете ли imaginez вы un appareil представить avec 16 инструмент 000 16 fiches тысячами qui нитей, sont connectées соединяющихся avec с 16 другими 000 autres 16 fiches et encore 16 тысячами 000 autres нитями, fiches et qui и с другими fonctionnent comme ça à 16 plein. тысячами, и все This время is the work работающие of настолько Virat. Ça, c'est le эффективно. travail Это du работа Virata. Вираты. And this is the work of this enlightened mind. Et И c'est le это travail работа de этого cette просветленного ума. intelligence illuminée. So you don't have to worry about the gross part. Donc ne vous Так что вам не souciez pas de нужно la partie беспокоиться о грубой matérielle. части. You want an ashram, you'll have it. Vous voulez un Если вы ashram, хотите vous l'aurez. иметь ашрам, вы получите его. Anything gross, mundane, will work out. Quoi que ce soit de Все, что matériel угодно, terrestre, грубое, ça повседневное, fonctionnera. получится. But at this stage, you must remember that you have to just put your attention to it for a minute. Et à Но на cette этом étape, vous уровне вы devez должны savoir que vous avez помнить, что juste вы à должны poser всего votre лишь attention направить là-dessus на une minute. минуту на это ваше Just an внимание. attention, what we say is the bandhan, and it works. Просто Vous posez внимание, votre то, что мы attention, par называем exemple, avec un бандан, и это bandhan, работает. et ça marche. But the main thing one has to remember, that we are yogis, we are enlightened souls. Mais la Но première самое chose главное, à то, se что вы souvenir, должны c'est que nous помнить, sommes что des мы yogis, йоги, des мы êtres illuminés, просветленные души. We are specially blessed people with special powers. des gens Мы особенные spécialement люди, bénis par благословленные des особыми pouvoirs spéciaux. силами. And there are very simple ways by which we can control all these mundane things. Et il y a des façons Есть очень très простые пути, simples которыми мы par можем lesquelles nous pouvons контролировать contrôler все ces эти choses terrestres. обычные And вещи. the whole thing will happen so beautifully that you'll be surprised. Et И tout всё va se будет passer d'une происходить façon si настолько belle прекрасно, qu'au bout что du вы compte, c'est будете nous qui sommes поражены. surpris. That is what one has to realize, the powers of your sahasrara. Et Это voilà есть comment то, vous что devez необходимо réaliser осознать, ce que sont les силы pouvoirs du вашей Sahasrara. сахасрары. I've told you that 16 powers already were there. И Je vous ai dit говорила que вам, 16 что pouvoirs étaient 16 déjà là. сил уже были там. So, 16 powers that were there were 12 of the heart and 4 of Sri Ganesha were in your brain already. Так Et что ce 16 сил, sont которые были 16 там, pouvoirs, это c'est-à-dire 12 12 du сил Virata et 4 de сердца, Shri и 4 Ganesha Шри dans Ганеши votre уже cerveau находились déjà, dans votre в tête. вашем мозгу. And that is how you were an emotional person and you had relationship of emotions and also relationship with others of innocence as well as of relationship of marriage.
C'est ainsi Таким que vous образом, вы были entretenez des эмоциональной relations, личностью, у des вас были relations amicales, взаимоотношения в виде des эмоций, relations также innocentes ou des невинные relations de взаимоотношения, и mariage avec взаимоотношения d'autres в personnes. браке. This was all built in within you. Это Donc все tout было cela a été встроено внутри вас. construit à l'avance en vous. But because of this kind of stupid ideas, all these natural feelings were suppressed. That nobody was a sister, nobody was a child, nobody was a brother, and all these stupid ideas have finished those beautiful feelings of flowers, of fragrance, completely destroyed. Но из-за этих видов Donc vous глупых avez en идей vous tous ces все эти sentiments, естественные toutes ces чувства были relations подавлены, так что familiales, никто не был et on vous сестрой, a fait никто не был croire que ребенком, никто не был personne братом, n'était и все votre эти frère, глупые идеи personne n'était разрушили. votre sœur, Эти прекрасные et чувства avec de цветка, telles этого idées, благоухания on a détruit полностью ces разрушили. choses naturelles en vous et complètement anéanti l'idée de la floraison et du parfum qui se dégage. The false fears and the false ideas and the false prohibitions all have ruined that part of the brain. Ложные страхи, ложные идеи, ложные запреты, все это разрушило эту tout часть cela a мозга. complètement détruit la partie gauche de votre cerveau. The gauche, correct. And the right side started working. И стала Et le работать côté droit правая s'est mis сторона. à fonctionner. Only the right side working. Только Seul правая le côté сторона droit s'est mis работала, à fonctionner. Then left side doesn't exist. а Et левая donc даже le не côté gauche ne fonctionne существовала. plus, n'existe All plus. the values of the left side do not exist. Все Toutes les valeurs ценности du левой côté стороны gauche не disparaissent. существовали. Only the right side and the connection with the right side, with the things that we do with the right side. Et il ne reste Только plus que le правая côté сторона droit, и les связь choses с que nous правой faisons стороной, с теми et les вещами, choses что avec мы lesquelles nous делаем entrons en правой relation стороной. par le côté droit. Also to add it up, so many things came, like industrial revolution and the war and all that. So the right side became the dominant part. Et avec И чтобы la révolution закончить этот industrielle et les процесс, guerres, подключилось le так côté много droit est вещей, devenu le таких как côté индустриальная революция и война, And и this все ego это, developed. так что И правая cet эго сторона s'est стала développé. доминирующей, и Ego это эго makes развилось. you feel very important, and you just love becomes nothing but egocentric. И эго L'ego se дало вам développe, чувство, devient что вы tellement очень важны, и important вы стали et ничем иным, finalement как il occupe эгоцентричны. toute la place et vous devenez égocentrique. In addition to that, when money became important, Et en Вдобавок к addition de этому cela, деньги стали l'argent est очень devenu важны. très important. then it is like somebody who is already a drunk man and a scorpion bites him. Comme quelqu'un qui Это serait как déjà ivre et кого-либо, qu'un кто scorpion vient пьяница mordre. кусает The скорпион. situation was very bad. Et Ситуация la была situation очень était très плохая. grave. All the ways and methods, permutations and combinations of escalating this situation, escalating this ego, was created by the same ego. Все пути и tous les- методы, все tous les взаимосвязи, moyens, комбинации, toutes les combinaisons et усиливающие эту permutations, ситуацию, усиливающие это эго, de были surmonter созданы cet этим ego же ont été faits эго. par l'ego. This is the most dangerous thing we have in the West. Et ça, c'est ce Это qu'il y a de самая plus опасная dangereux qui вещь, soit которую мы arrivé dans имеем на l'Ouest. Западе. For them, even a love for the wife, thank you, is a thing to be valued in money. Для Et них ainsi, даже любовь même к жене – это l'amour ou то, même la что relation необходимо avec измерять l'épouse est деньгами. devenu quelque chose à considérer du point de vue de l'argent. Everything is business. Все является Tout est бизнесом. affaire. Whether it is church, whether it is mafia, Que ce soit l'église Церковь ou la это или mafia, мафия, whether it is politics, la или это politique, политика. everything is money. Все tout является est деньгами. argent, les affaires. Money becomes the power. Et Деньги l'argent devient превратились le в véritable силу. pouvoir. Then, if money is everything, why care for chastity? Why care for innocence? Alors si Так l'argent что если représente деньги это tout, все, то к pourquoi чему se soucier de la заботиться о chasteté? целомудрии? Pourquoi se Зачем soucier заботиться о d'innocence? невинности? Why care for art? Et pourquoi se soucier de Зачем l'art? беспокоиться об Whatever искусстве? can sell is art. Все, что qui peut можно se vendre, продать, и c'est de есть l'art. искусство. Voilà.
whatever can fetch money is relationship. Et tout Все, ce qui peut что rapporter de может l'argent, принести c'est une деньги, relation и есть humaine. отношения. So the whole dryness on the left-hand side Toute la Так что вся sécheresse du côté droit сухость на левой стороне created a problem again for the left-sided extremes to be sucked in. создала Donc, проблему toute cette снова sécheresse, для того, чтобы attaque le левосторонние côté крайности gauche, et были cela crée un впитаны. problème. On va dans l'extrême du côté gauche. So the collective subconscious was sucked into your subconscious mind and then to your conscious mind. Et Так ainsi, что ce qui se коллективное trouve dans сверхсознание было l'inconscient, dans le всосано в ваше subconscient collectif, сверхсознание, и par затем в ваше ce phénomène сознание. de sécheresse, arrive dans le subconscient individuel et finalement arrive dans le conscient. And you can say that the ego reached such a point into your brain that it started getting into superego. Et И вы можете l'ego s'est сказать, что développé эго en достигло absorbant такой ainsi, точки en в вашем desséchant tout ce мозгу, qu'il y avait autour что de lui оно jusqu'à стало un tel point qu'il проникать est в entré dans le суперэго. super-ego. And a very messy personality was created. Et И une были созданы personnalité очень extrêmement, проблемные личности. dans un parfait désordre a été construite. So I have to tell you one. Donc je dois vous dire une Я chose. должна You сказать are вам in одно. for your ascent. Vous avez Вы démarré нацелены на ваше ascension восхождение. You are in for getting all your powers. Вы нацелены et на то, vous avez чтобы получить aussi все ваши силы. oublié, obtenu tous vos pouvoirs. And you are in for your kingdom of God. Et vous Ваша êtes bien parti цель, pour царство entrer dans le Бога. royaume de Dieu. But you must work out your left side Но Mais вы vous должны devez развить faire вашу marcher левую votre côté сторону gauche with understanding с avec пониманием compréhension of purity, de ce чистоты, qu'est la pureté, pure relationships, les чистых relations pures. отношений. and the right side by facing it. И правую сторону, et faire наблюдая face за ними. aux problèmes du côté droit. The facing your plastic ego. Et Ясно faire face à la наблюдая ваше coque en пластиковое plastique de эго. votre ego. When you don't want to do something, ask yourself, why am I not doing it? Когда Lorsque вы vous не хотите n'arrivez pas à делать vous что-то, décider à faire спросите quelque себя, chose, почему я не mettez-vous хочу face à делать vous-même et это? demandez-vous pourquoi je ne le fais pas. And when the left side is sucked in, a lethargy and inertia sets in. Et lorsque А le когда côté левая gauche сторона est absorbé de засасывается, cette то façon-là par la устанавливается литургия dessiccation и au инерция. côté droit, la léthargie s'installe. All the right side gets completely drenched or completely overpowered by the left side powerful entities. Et Вся à ce moment-là, правая le сторона côté droit становится полностью tire истощенной и du côté полностью gauche tout ce побежденной qu'il peut et il devient левосторонними complètement imbibé могущественными сущностями. d'entités venant du côté gauche ou du subconscient extrêmement puissantes. People feel very tired all the time Les gens Люди se sentent чувствуют себя все fatigués tout le время temps очень усталыми. and they want always to drink or to take drugs to go to the left side. et И они ils ont все время besoin de хотят boire пить или ou de prendre des принимать drogues pour наркотики для partir того, à чтобы gauche уходить в левую And сторону. the inertia sets in. et l'inertie Устанавливается s'installe. инерция. That's why there's a problem. Et Вот voilà почему pourquoi il y a это ce problème. проблема. But collectively, if we understand this is the problem, Но если вы Mais коллективно si понимаете, что collectivement nous существует comprenons quel est le проблема, problème, we all can work it out together. тогда мы все коллективно можем Au rocher de это Gibraltar. решить. I didn't know how to move their brains. Я Je не ne знаю, savais pas как comment заставить mettre leur двигаться cerveau en их mouvement. мозги. Brains were made of plastic. Их мозги les cerveaux сделаны devaient из être en пластика. plastique. What to do with them? Что Qu'est-ce делать qu'on с pouvait ними? en faire? Can you believe in the first year I came 3 times? Vous vous rendez Можете compte мне que la поверить, что première année, вначале j'ai я dû venir 3 приезжала 3 fois. I раза. went on banging in France, and even people, English people said, Mother, why do you go to France so often? Продолжала стучаться во Je Францию. m'obstinais à aller en Даже France et les англичане Anglais me disaient, mais спрашивали mère, меня: qu'est-ce que мать, vous allez почему faire вы так aussi souvent часто dans ce ездите pays? во Францию? Now, even the English are comparable. Даже Maintenant, les англичане Anglais sont терпимы. comparables aussi. I should have been equally dynamic about them, Я должна J'aurais dû была être быть aussi также dynamique avec динамичной с ними. and I was. Et je l'ai И été. я была. It was a work of tremendous patience and love, C'est un Это travail была d'une работа patience безграничного терпения et и d'un amour любви, extraordinaire of understanding pour понимания comprendre that they are deserving cases, того, что они qu'ils sont заслуживают des этого. cas qu'on peut désirer légitimement, lost in the wilderness of ego. Затерявшиеся в perdus пустыне dans эго, les solitudes sauvages de l'ego.
But they are the ones who will save Europe, Но они Mais именно c'est eux те, qui кто sauveront l'Europe. спасет Европу, England, l'Angleterre, Англию and America. и Et l'Amérique. Америку. May God bless you. Да благословит Dieu vous bénisse. вас Бог.